नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पास पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब ग्रामीण डाक सेवक नियुक्तिर आउ गोटे नुआ भिडियो को मु जीडीएस दिव्य डाक सेवक दिव्य आपण मानकु समस्त को स्वागत जनाऊँ। तो आज भिडियोटी आपण मानक पई बहुत ही इंटरेस्टिंग रहिबो। पूर्व भिडियो रे आपण मानकु मु अपडेट देथिली जे जीडीएस रो जो कास्ट सर्टिफिकेट विषय रे एई भिडियो रे आलोचना करिबा जे एससी एसटी भाई भौणी माने जो माने कि ईडब्ल्यूएस रे अप्लाई करिया पई चाहुचंती ओडिसा रो जो एससीबीसी भाई भौणी माने केमिति अप्लाई करिवे यूआर भाई भौणी माने केमिति अप्लाई करिवे ए समस्त डिटेल्स आज रो भिडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। तेबे भिडियोटी आपण मानकु बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एवं हेल्पफुल रहइबो। तेबे जो मानकर कि किछि डाउट थिबो बा पर्सनल सजेशन आवश्यक थिबो आपण माने मोर इंस्टाग्राम आईडी के जिवे पोस्टमैन दिव्य गोटे इंस्टाग्राम आईडी रो नाम एवं अन्यटी हला ओडिसा जीडीएस दिव्य एवं टेलीग्राम चैनल रो मध्य टेलीग्राम को जाई आपण माने सर्च कर नेबे ओडिसा जीडीएस दिव्य टेलीग्राम मध्य आसी जिवे सेठारे आपण माने डायरेक्ट मेसेज करिवे। आपण माने जेहेतु मु कमेंट सेक्शन टी आपण मानको पई ऑफ कर दिछि काहे कि ना बहुत सारा पिला एथरे बेड कमेंट मध्य दउचंती तेबे सेति पई मु कमेंट सेक्शन टी ऑफ कर दिछि। तो जो मानकर कि किछि आवश्यक थाए जदि भी किछि आवश्यक थाए तेबे आपण माने मते पर्सनल मेसेज करिवे। तो सेमिति कि मु किछि फेक वीडियो मध्य बनै नाही तो बहुत किछि पिला एवाड सेवाड मध्य कमेंट करचंती अनावश्यक कमेंट करचंती बेड कमेंट मध्य करचंती तो सेति पई मु कमेंट सेक्शन टी ऑफ कर दिछि। तो देखंतु जीडीएस रे अप्लाई करिया पई बहुत सारा भाई भौणी माने अपेक्षा करिथांती काहे कि ना सेथिरे कोनसी परीक्षा आपण मानको देबा पई पड़े नाही। तो सेति पई बहुत सारा भाई भौणी माने अपेक्षा करिथांते जीडीएस रे केबे वैकेंसी आसे आमे समस्त अप्लाई करिवु। समस्तक मनरे गोटे उत्कंठा थाए सेमिति कि जीडीएस रो अप्लाई डेट मध्ये बहुत सारा भाई भौणी पचारचंती जे जीडीएस रो अप्लाई डेट भाई केबेठु जीडीएस रो अप्लाई डेट वर्तमान सुधा आसी नाही। शॉर्ट नोटिफिकेशन टी आसीची फुल नोटिफिकेशन आसिले आपण मानको पई वीडियो टी नै आसीबी व्यस्त होंतु नाही केही भी। तेबे देखंतु सीधा सळक आलोचना करिबा जीडीएस रो जो कास्ट सर्टिफिकेट बा कोन कोन सर्टिफिकेट आपण मानकर अप्लाई करिवे। तेबे देखंतु जीडीएस रो अप्लाई डेट आपण मानको पई खूब जल्दी आसी जिवो किंतु ता पूर्व आपण मानको सब सर्टिफिकेट काढिबा पई पड़िबो। जीडीएस रो आपण मानकर अप्लाई परे जदि आपण मानकर सर्टिफिकेट काढुचंती तेबे आपण मानकर कोनोसी भी वैलिडिटी रहिबो नाही बा कोनोसी से सर्टिफिकेट काढिबार लाभ हेबो नाही। अप्लाई पूर्व आपण मानको काढिया पई पड़िबो। अप्लाई पई आपण मानकर प्रायतः गुटे मास समय आपण मानको देई थाए। तो एप्लाई करिया पूर्व आपण माने सर्टिफिकेट काढिथिबा आवश्यक। एप्लाई परे आपण माने जदि एप्लाई करी तापर जदि सर्टिफिकेट काढिथिबे कास्ट सर्टिफिकेट कथा कहूची जदि कास्ट सर्टिफिकेट काढिथिबे तेबे आपण मानकर जेतेबेले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिया पई जिबे आपण मानकर एप्लीकेशन टी रिजेक्ट हे जिवो। मने करी एटा सुनिबे आपण मानको कोनोसी भी यूट्यूबर एते डिटेल्स इलाबोरेशन करी केही भी कहिबे नाही। मु जेमिति आपण मानको मो तरीका रे आपण मानको बुझिया पई चेष्टा करूची। आम घर बालेश्वर तेबे मोर भाषाटा टिके अलगा प्रकार आपण मानको लागुथबो। एससी एसटी भाई भौणी मानकर जो सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट सेटा हला लाइफ टाइम पई वैलिडिटी। तो सेमानकर कोनोसी भी असुविधा हेबो नाही। असुविधा को मानकर हबो यूआर पिला ओबीसी पिला एवं जो एससीबीसी पिला ओडिसा रे रहिचंती सेमानक पई असुविधा हेबो। प्रथमे तो जानि नियंतु ओडिसा रे जो एससीबीसी एवं ओबीसी पिला रहिचंती सेमानकर गोटे कन्फ्यूज रहिची। तेबे देखंतु सेंट्रल गवर्नमेंट रो जेते सब जॉब आसुची आपण मानकर सेंट्रल गवर्नमेंट रे एससीबीसी कास्ट किछि नाही। सेंट्रल गवर्नमेंट रे केवल ओबीसी अछि अदर बैकवर्ड कास्ट एवं जेतेबेले ओडिसा स्टेट गवर्नमेंट रो कोनोसी जॉब आसुची सेठी ओबीसी रो किछि वैलिडिटी नाही। अर्थात ओडिसा रे ओबीसी सर्टिफिकेट रो किछि वैलिडिटी नाही एवं सेंट्रल रे एससीबीसी सर्टिफिकेट रो किछि वैलिडिटी नाही। आपण माने डिटेल्स बुझी गले। तो पोस्टल जॉब गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तेबे ओडिसा रो जो एससीबीसी भाई भौणी माने एससीबीसी सर्टिफिकेट रे अप्लाई करि परिबे नाही। एससीबीसी माने को सर्टिफिकेट रे अप्लाई करिवे एससीबीसी पिला माने भी तो रिजर्वेशन पाइबा पई चाहुचंती ना। आपण माने कास्ट सर्टिफिकेट कोन पई काढंती जे अल्प परसेंट रो आपण मानकर सिलेक्शन होबो बोली बा किछि रिजर्वेशन पाइबा पई आपण माने कास्ट सर्टिफिकेट काढंती। तेबे एससीबीसी भाई भौणी माने जे माने रहिले से माने समस्ते चाहिले ओबीसी सर्टिफिकेट आपण माने काढी परिबे नचेत आपण मानकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपण माने काढी परिबे। आपण माने नेशनल ओबीसी लिस्ट आपण माने देखि नेबे। आपण मानको मोबाइल रे चार्ट जीपीटी किबा गूगल जेमिनाई थिबो आपण माने देखि नेबे जे सेंट्रल ओबीसी तालिका किभଳି देखिबा आपण माने उडिया रे लेखि मध्ये सर्च कर देबे डिटेल्स वेबसाइट मध्ये आसी जिवो। सेठारे आपण मानकर डिटेल्स देखि नेबे। ओडिसा रे जो एससीबीसी भाई भौणी माने जदि सेमानकर सेंट्रल ओबीसी तालिका रे ना थिबो सेमाने मध्ये ओबीसी सर्टिफिकेट काढी परिबे रिजर्वेशन पाई परिबे। नचेत आउ गोटे बाटो अछि एससीबीसी पिला मानको पई तो जो माने कि एससीबीसी कास्ट रो बिलोंग्स करूचंती सेमाने मध्ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट काढी परिबे। तबे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट काढिया पई किछि आपण मानकर सेतरे क्राइटेरिया रहिछि जेमिति कि वार्षिक इनकम 8 लाख टंका रो अधिक हेउ नथिबो एवं परिवार रो कोनसे सरकारी चाकरिया नथिबे। तापरे 2.5 लाख कि 5 लाख एमिति गोटे रहिछि। आपण मानको पूर्व वीडियो रे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रो डिटेल्स आपण मानको पई नै आसीबा गोटे वीडियोटी 2.5 लाख कि 5 लाख जमी रो अधिक नथिबो जेमिति कि ए सब नथिबो। ए सब तार किछि क्राइटेरिया अछि 1100 स्क्वायर फुट रो
ଅଧିକ ଯେମିତି ଘର ନଥିବ ବା ଛାତ ପକ୍କା ଘର ନଥିବ ଏମିତି ତାର ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ଯେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରି ନେଇ ଆସିବି ବୁଝିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ସିବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓବିସି। ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ବର୍ଷ ରହିଛି। এই ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷଟି କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ ନା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେବେଠୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ତାର ଠିକ୍ ସେହି ଡେଟ୍ର 3 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିଦେବେ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି କାଢ଼ିବା କଥା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ବା ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ି ଆଣିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଯେମିତିକି 2026ର ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2027ର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ରହୁଛି। ସେହି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସରିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସରିଯାଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରି କାଢ଼ିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରି ତ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପକ୍କା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କିମ୍ବା ଏସ୍ସିବିସି କିମ୍ବା ଓବିସି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲିମିଟେଡ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଛି, ବେଶୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ କଟ୍ ଅଫ୍ଟି ୟୁଆର୍ରେ ସବୁଠାରୁ ହାଇ ଯାଉଛି। ତ ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୁହେଁ, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବା। ତେବେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାର୍ଷିକ ଇନକମ୍ ହେଇନଥିବ, ଫ୍ୟାମିଲିର କେହି ଚାକିରିଆ ନଥିବେ, 1100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରୁ ଘର ନଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜାଗା ନଥିବ। ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହା ପରେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ କାଢ଼ିଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥାଉ କିମ୍ବା ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଥାଉ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 50% ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେମିତି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେମିତି ଦେବେ, ଏକାବେଳେ ସବୁ ଜିଡିଏସ୍ ବିପିଏଫ୍ରେ ଦେବେ ନା ଏବିପିଏଫ୍ରେ ଦେବେ, ମିଶିମୁଶାକି ପକାଇବେ, ଏ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।